салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шумо нибардари азиз ба канали казан теҷе сӯзакен тенҷакен саломатитон хубанд? теҷе куляб чӣ кор кардестай? Я тебя люблю. Хуш омадед. Ман битона контакт задесам акае ки баҳром. ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Лаззат хуш омадед. Так теҷе балҷумо хуш омадӣ бародари азиз. Так мешаваманда набошӣ чалӣ мешава монда набошӣ. Худо соз бошад ака. Беман шумода клитем. Бахти хуби Так саломат бошед. Зинда бошӣ. Мара ключ битен ака. Гап неста бардар аз иншоалло метем та. Так теҷа кулям клит надодай та ютуб. Куя бин. Хуш омадед бардари азиз ҳама каса. Хуш омадед. олами вайрона намоз аст. тавҳид буд бода буд ҳайвона намоз аст. ғамги надари олами вайрона намоз аст. тавҳид буд бода буд ҳайвона намоз аст. بسجده و درگاهی خدا ره نتوان بود. در کعبه روانی دریان خانه نماز است. بسجده و درگاهی خدا ره نتوان بود. در کعبه روانی دریان خانه نماز است. این باری عظیم است که بر کوهگران است. این نور درون دل عشاق میهان است. آخر تو ز تعظیم خدای تو چه دانی؟ یک سجده آگاه بهای دو جهان است. یک سجده آگاه بهای دو جهان است. سلامات باشید دوستای عزیز. در جوانی طاعت چندان نکردم وای وای. طاعت شایسته رحمان نکردم وای وای. کار شیطانی مرا از راهی حق گمراه کرد. لیک در دین بدی شیطان نکردم وای وای. کار شیطانی مرا از راهی حق گمراه کرد. لیک در دین بدی شیطان نکردم وای وای.
Lek derdini verdi, şeytana kırdım vay vay. La tavafi kalbamu, la hizmeti sahib dilam. La tavafi kalbamu, la hizmeti sahib dilam. Lek derdini verdi, şeytana kردم وای وای. تک شما ده برادر عزیز مادر تک بل جوان سلام میبینم تک میبینم انشاءالله تک درشی فیو خوش آمدین زنده باشین بهترین خداوند نگهبان باشد سلامت باشین آباد باشین تک شما در مکاسب دوستای عزیز شما در رحمت کلام در افیر کازان تجه تشریف آورین دوستان عزیز Oli میبیه یا Oli آپای کازان تجه انشاءالله میبیه یا مانده های ریمون سلامت باشی فیو سلامت باشی خدا نگهبانتون باشه tak
شما در روسیه دین دودار؟ مادر عزیز در روسیه و در شهر کراسنودار. کجای باشین خداوند نگهبانتان باشه. سلامت باشین مادر عزیز، سلامت باشین. رحمت کلام. Творческая студия YouTube. Так, канал научный. Швед Social. مادر عزیز در کانالم ویدیو پاتوخته نتونستم کانال هنر و طبیعت ده همین قوی کنم اما صورتا که جای ویدیو می برویا کنم جای مثال ویدیو می پرتوی هوای وحشی نشان نمیتیه. بیل سلام خود کرید. که دیل همین یوتیوب کانال شما مثال وقتی یوتیوب میدروین چی نمیشون دیگه در مزنک یوتیوب تون
یوتیوبی خالی نمی‌سونه انگلیسی قطعی نمی‌سونه که روسی قطعی چی خیلی هست. چیل نفهمیدم ما راستی کانالم میدونم. تا گوش کنی هم مثال همه کانال یوتیوب میدرویند دا پوستین همونجا دا یوتیوب نمی‌سوندگی یا که یوتیوب نمی‌سوندگی انگلیسی قطعی. انگلیسی قطعی یوتیوبه. برای چی من در کانالم ویدیو پخته نمیتونم اما جای صورت ویدیو پردازی نمیبرویم؟ سبب همین در چی باشه؟ فکر کنی واتساپ همون دلیت کنی؟ با چی گپ میشه باشم پامیت تلفنی من پر شدگی روی همین باشه من نمیدونم سبب این در چیه؟ چی قدر همین پامیت تلفن زبیتیه؟
شما نامکسا شما دین. مادر توجیک خوب باشید. تک خوش باشید. الله همیشه خوب باشید. تک قدم مده آبنا نشدگی. تک 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 ای زنده باشی. مفید سلامت باشید دوستان عزیز. وحدت کیره میشناسیم؟ مفید وحدت کیره میشناسیم؟ مفید وحدت منو میشناسم. یا الله مهربان. با این عکای هنر میشناسم. بله. Значит, جای خیلی برورسته که من با وای فای تلفن خودم دارم. Так. این برای چی خشیده باشه تلفنی من ویدیو загружать کرده نمیشه. چی سبب باشه بردارم؟
Отключить.
زنده باشه دوستای عزیز. سلامات باشه. خوش آمده اما کسا. برادر جونا، اگر کانال همی من کانال هنر و طبیعت همی خیلی دلش ویدیو پارتویش اگر هوی نکنه یک کانال دیگه میکشم اگرم کانال دستگیری کنین و بعد برادر برای که ویدیو نشان نمیتی همون جایی که ویدیو باید پرتایی اینا نشان نمیتی هموز نه که ویدیو پرتایی نیست. من نمیدونم از چی سبب. همینه چیکار کنم که سال شما بردارم. короче оформим YouTube کنی попробовать бесплатно. Хай کنی попробовать کنی. Нет, не хочу. Ничего не вижу. Хай مگرم خرم اکه. موبایل کارت. Так.
دارون شریف و سلام علیکم با شما و با کانال کزان تیجی و علیکم سلام. خوش آمدی برادری عزیز. دارون شریف و خوش آمدی، زنده باشین. خوش آمدی همه کسا دوستای عزیز. خیر با ما درش کار کرم میگیرم. آمده دوستانم، زنده باشین. رستم بکردین خوش آمدی اکای رستم. سوزاکی سلامتیت خوبه؟ کار برکات خوبه برادر عزیز؟ چی حال داری؟ Так, акай ҳунар, ёрдам, бирам. Бале, бале, ин хел кунӣ ку бисёр кори хуб меша дӯсти азиз. Любой кор боша, фақат ҳеб гӯ тамом. Гап неста. Зинда бошӣ, миннатдорам. ҳамин ҳе гӯм ҳаминҷода мешинам. ҳамин ҳе ки гуфтум моментал ҳаминҷода мешинам ки муфид. Бале. غریبی آمدم خارزار شدم در دولتی رسمدی کار شدم از میرسه و دلاش بیزار شدم از میرسه و دلاش بیزار شدم در هر خس خاری وطنم زار شدم در هر خس خاری وطنم زار شدم آچه کجایی بچه ای را دو تبینی خیزی بیایی بچه ای زود تبینی های بچه ای را دوری تو شد است دیگری ای بچه تنه بینی میل سوزه دیگر Так, муфид додал. Ман минутша намебинам. Минутша ки мебинава? 56 минут шидай. Обши. О, 56 минут шидагия. Эфирда ози 56 минут шидагия. Айкуҷо диди ки ман 56 минут шуда дар пахши мустақим. Муфид
چه سود از زرم و یاری زرافشانی جوانی رفت ای سبزی نمیدانی جوانی رفت چه دانا بود چه جویا بود چه گویا بود اما زود و سرسانی به حیرانی به ویرانی جوانی رفت گذشت آن لحظه شیرین کجا آن کاسه زرین کجا آن کاسه گردانی جوانی رفت. یعنی خبردارا جوانی میره خبر نمیشه بچه چی گپ شد با ایتا جوانی رفت. اویلوی در آلمان خوش آمدی مادری عزیز سوزکی سلامتیت خوبه خیلی نمیخیلی دیوال را شک شک میکنی دیوالا را کافل میچینی یا چقدر نگاه میکنی که جوانی رفت جوانی میره خبر نمیشه یا هر یک ثانیه هر یک دقیقه عمری ما رفته است لیکن ما خبر نمیشه ما زمیچه نمیکنیم که عمری ما رفته است دوستوی عزیز این هم خیلی دوستوی عزیز این همجا مایده مهنت کردیم امروز اکه خدا خواه بیتنا کنتر شما عزیز کنیم فردا انشاءالله دیگه که کم میشه چی میکنیم سر میکنیم نه اینجا را کوخنی را چسبوندگی کوخنی هم قبضه بشدگی که برادرها بازی نشانتون میتیم من کوخنی را چسبوندیم کوخنی جونونا شدگی نم طرف کوخنی را چسبوندگی خیلی بالی منی میتوانه که خوشون نشان داده نمیشه این همین کوخنی های برادرها دیولوشا بیتونا کنتاک زدگیم فردا انشاءالله این دیولای جوره همارا کامین میچینم این هم تایی دوستوی عزیز کل بول کرد گشتیم خدا دست شما گلای سلامت باشه انشاءالله های مهنت کنی راحت شما بینی مایده این امجا کل کردیم الحمدلله الله برکشه مرچتون بله همین مهنت کردی رو حتی انشاءالله میبینیم ما حرکت کردن کوشش میکنیم که کار مثال حلالتر کنیم که بیاین صاحبای خونه ایما راضی باشن که ایچه ده راستی که همی صاحبای خونه ده کار میکنن مثال در مسئله مثال کل مثال دگوار کردن اوقا اینترس نیست اشونه مثال چند سمت دگوار میکنی نمیکنی اینترس نیست اشونه فقط کارا میگه حلال کنی مثال کارا که حلال کردی اما پولی که میگیز از سوش یاد میکنی کارا که بعد جزیر کاری پرستی پول نمیگی دیگه مهنت شرف است بله اویلوی در آلمان مادر عزیز خیلی سلامتیت خوبه کار بالاکا خوبه زندگی خوبه فرزندکا سازان
الحمدلله سازم. خدا با شکر. داداش جون آدمی ای شما پرسیم سازن نازن سلامتیتون سازه اهلی اهل بیتت سازه شکرانه علام میشه. مسیر 91 شما شمارم مادر عزیز سلامت باشین. در غریبی عمر و مثلی باد رفت و پیر شدم. در خیال زندگی بودم ولی دلگیر شدم. در خیال زندگی بودم ولی دلگیر شدم. فکر کردم شهر مردم را تماشا میروم. فکر کردم شهر مردم را تماشا میروم. لیک در این جنگل بیشه چو در زنجیر شدم. لیک در این جنگل بیشه چو در زنجیر شدم. ای جوانی ابو بخشایم تو را کردم خزان. با امیدی زندگی و لقمه نانی شدم. با امیدی زندگی و لقمه نانی شدم. حیفی عمری نوجوانی بیخبر از ما گذشت. حیفی عمری نوجوانی بیخبر از ما گذشت. بیخبر از مادر و یار و برادرها گذشت. بیخبر از مادر و یار و برادرها گذشت. در غریبی عمر و مثلی باد رفت و پیر شدم. در خیال زندگی بودم ولی دلگیر شدم. Так, ما رفتم اینجا ادمین نیستی با فکرم. همه جا در کسان تجه همه جا در خوش آمدین. ویلوی در روسیه خوش آمدین. tak دلنوزه tak علیکم سلام علیکم سلامت باشین. ادمین که همه جا در برادر عزیز انشاءالله می نویستون آده. شاید اگه کار کردیسه اگه نه همه جا در بالا در نویسندگی محمد دولار خوش آمدی نویسندگی این همه جا در ادمین. خوش باشین. بابایی کی؟ شما در نواتسه دوستی عزیز. بابای شما خوش آمده. بابای شما
Ака гап не да овоз беҳтарин ака. Саломат бошӣ Муҳаммадҷон. Саломат бошӣ. Так, чӣ нависанда бошад бародаро Муҳаммадҷон? Так. Муҳаммадҷон ака гап не да овозтон беҳтарин ака. Саломат бошед, дали шинидем. Бобо иҷа хонаи кӣ? Иҷа иҷа хонаи ями хазан мегӯем. Ҷои кор ман. Ҷои зиндагӣ мекардагиман. Шумо ҳама хубед? Иншоалло, шукрона аъло. Так, Дилнозаи Сабрина, так, Дилноза Сабрина. Ина ҳаминҷода админка, ҳаминҷода бардорои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, админка ҳаминҷода гапотонро иншоалло ҷавоб метиҳад. Барои ки ман майда кор кардам, шумо суҳбат кардан гиред дӯстои азиз, иншоалло бо кора кишидем, бо суҳбат мекунем. Я Аллоҳи меҳрибон. Бардораи азиз, бовар кунед, рӯзи дароз ҳолмона наминад. Рӯзи дароз ҳола нами хеле ай саҳар то бегара меша мавҷудое ки то соати 11-12 шаба бисёри вақтҳо ҳами хел кор мекунем. Лекин нигоҳ кунед бардораи азиз ки ҳами қадар меҳнат мекунем, ба қадри ҳами меҳнатҳо баъзетон намерасем. ҳами қадар меҳнат мекунем, дар як лаҳзаи ҳами вақте ки оилитонро ки гирифтем ё ки ягон сум дар киссатон дорем, дар як лаҳза ҳамо пуле ки кор кардагем, як конкурса медурем, билет мегирем, ин қадар меҳнату азобе мекашем, аввали хубуш як либос дар танатон гирену гӯем як падару модар да ё ки зани фарзанду даҳам пула роӣ кун, ана ин дигар. Лекин мо ба он қадри меҳнатҳомо намерасем бардораи азиз. Ман ҳамин лична худам баъзе бардорон мегӯянд сарта дар гирифта ихта ғам метаҳӣ, мехези гав мезанӣ. Ман дилам барои меҳнатҳои шумо бардорон месӯза, валлоҳи қасам. Дилам месӯза ки ҳамин шуморо гӯем ҳамо паразитҳо истифода мебаранд шуморо. ман намехоҳам ки аз нав кӯдакӣ нодон шавам. ман намехоҳам ки аз нав кӯдакӣ нодон шавам, вандарон вайрон аз ғам боз саргардон шавам. барои ҳамин бародарои азиз, ҳамин худованд умри андак додаимона, ҳамин коре кунем ки ҳамин умре ки андак дорем ба як кори ҳалол, ба як роҳи ҳалол мисол қадам монем, ҳамо як ҳазда мисол зарартон нарасонем, бисёр хуб аст. охир акаи ҳунар, иҷа мо ҳама зан дар қадри зиндагӣ пул расидем, мора насиҳат накунед. Так, анами бисёр дар шумо модаро анами гапҳои мо кора дорад.
бисёр дар шумо кора дорад, ки ҳамин фарзандотона хуб таълиму тарбия кунем, ки ояндаи насли навраси мо ҳамин фарзандои мову шумоанд. Ояндаи мо ҳамуно ҳастанд. Барои ҳамин насиҳатшон кунем, ки ҳамин гуна инсонои фасод нашаванд, ҳамин гуна инсонои беномус нашаванд, ки пага мисол ояндаи мисол ояндаи ва ё ҳамин хел мисол чира набинанд. Пага ҳамин хел фасодира, ҳамин кори фасода гӯем қадам намонанд, то баъд чӣ кора созем, ку тарбия дорем. Так, медонам, тарбия дорем, ман медонаму, ман ҳама таълиму тарбия дорам, лекин баъзеш не лекин ҳазорҳо нафар, миллионҳо нафар ҳамин хели коруда машғуланд. Барои ҳамин гуфтестам, ку ҳамин хубуш мисол мо таълиму тарбияи хуб дорем, мо бояд фарзандомона таълиму тарбияи хуб диҳем, ки дар ҳамин роҳҳо нараванд. баъзеша мега ман хондагим диплом дорам, хондагим айна муаллимӣ да хондага ёки як ҷои дига да хондага, ҳамун таълиму тарбияро дорам. Нигоҳш мекунӣ чӣ кор кардесай, хондагим мегӯям. Мегӯям дар асл нигоҳ мекунӣ як корҳои ҳаром ва як корҳои фасодро рафтесай, ки муаллим ҳамин корро мекуна, ёки як нафари хондагӣ мехеза ҳамин корро мекуна, дониста ҳамин корро мекуна, дигарош мемонанд. баъд ҳамин ибрат дар ҳавои гирифта рафтан мегиранд. Так, дар тарбияи фарзанд бояд саҳми ҳам падар ва ҳам модар бошад. Ака ман иҷа мисол ман ҳамаи шуморо мисол барои ҳамин гуфтестам, ку ҳамин мо падару модаро бояд мисол фарзанда мисол тарбияи хуб диҳем. Барои ҳамин ака чӣ хел фаҳмонем шуморо мо? Ҳозир ина мисол ман гӯем дар Русияам, мисол ҳамсарам қатъи фарзандоам мисол падару модарам қатъиян мисол дар як ҷоам, мисол дар як хонаам. Мисол ина ман мисол дар иҷа ман чӣ хел онҳоро таълиму тарбия диҳем? Ман мисол занг мезанам, ягон сухан мегӯм, мисол қатъишон гап мезанам, ягон соате, ягон минуте гап мезанам, ай хел дар назди ман нестиянд онҳо. Барои ҳамин дар тарбияи мисол падару модарман, дар тарбияи мисол ҳамсарман. Барои ҳамин мо мисол мардҳо бисёриё мисол ғарибӣ мебинем. Ино дар тарбияи шумоанд, мисол фарзандо дар тарбияи шумоанд. Шумо ҳамин модар ҳамин тарбияра мисол тарбияи хуба фарзанд аз модар мегирад. Барое ки як ҷош дар куна вой отаҷон намега, як ҷош дар куна вой отаҷон намега, вой очаҷон мега, очаҷон мега, ҳадаҳа номи модара мегира. Барои ҳамин агар дарде кунад ҷонам мегад, фақат модар месӯзад. Агар хоре халад поям, фақат модар месӯзад. Барои ҳамин тарбияра модар метиҳад, дилсӯзира модар мекунад. Барои ҳамин модарои азиз, шумо бояд фарзандакотон тарбияи хуб диҳед. Таълиму тарбияи хубро бояд шумо диҳед, модарои азиз. Мактаби якуми мисол мо ин оғӯши модараю таълиму тарбияи модара мо мактаби якума аз шумоҳо мемӯзем, модарои азиз. Падар фақат гӯем аз думи ризқи рӯзии зиндагӣ мисол вақт ҳастад падарое, ки мисол аз думи ризқёбии зиндагӣ ки мешӣ гӯем мебиёӣ хаста шудагӣ, а модар ҳар рӯз дар бари фарзанд шуда. Модар бояд тарбияи фарзанда мисол хуб диҳад. Так, барои як зан тоқа душвор тарбия кардан бечора худ зан аз навоши шавҳар
дар зиндагӣ набошӣ, шавҳар дар зиндагӣ ноком, боз фарзандо. Так. Хай мушкиле мефаҳмем, лекин ба ҳар ҳол гуфтесам ку мисол вақте ки шавҳарат нестай, мисол ғарибай, дурай, аз қафои кору-бори зиндагӣ, аз қафои я ризқи ҳалол ёфтан дар зиндагӣ гӯем дурай, мисол ҳамеша. Барои ҳамин шумо ҳамеша дар пеши фарзандо ки ҳастем, барои ҳамин таълиму тарбияи фарзанда ҳамаш гӯем дар уҳдаи модар. Вақте ки хай падар дар пеш бошад, падар як сиёсат дорад. Падар камтар мисол сиёсат мекунад, тамом. Падар гӯем насиҳати хуба бояд модар кунад. Падарам як сиёсат мекунад, камтар мисол насиҳат, агар мисол насиҳатам кунӣ, ӯ хеле ки нозукона хуб модар мефаҳмонад, бовар кунед падар намефаҳмонад. Модар ба тамоми ҷиҳати, ба тамоми нозукиҳои зиндагӣ мефаҳмонад фарзанда. Аз як ҷиҳати дигар гапи шумо қабул. Тарбияи асосӣ дар дасти зан. Мард аз пушти ризқу рӯзӣ. Бале. Барои ҳамин гуфтесам ку падарам як сиёсат мекунад ё ягон гап мегӯяд, мисол тамом. Модар кӯбарам агар ягон шалоқам занад, лекин дӯст медорад фарзандша, бо дилсӯзай. Мисол агар мисол падар агар фарзанда занад, фарзанд дараваз мисол падар меранҷад. Аз падар меранҷад, метавонад ки мисол ҳастай фарзанде ки мисол гап намезанад. Мисол модар қати не. Модар агар 1000 шалоқит занад, 1000 химчакит занад, бо ҳамин пешакиш мебиёӣ, бо очаҷон мегӣ. Бо пешакиш мебиёӣ, бо очаҷон мегӣ. Барои ҳамин гуфтесам ку ӯ тарбияе ки аз модар мегирӣ, аз падар намегирӣ. Тарбияра модар метиҳад. барои ҳамин модарои азиз зинда бошед. Модарои азиз, мо аз ҳамаи шумо розӣ ҳастем, аз ҳамаи шумо умедвор ҳастем ки мо фарзандора таълиму тарбияи хуб додагием, мо фарзандора шири ҳалолу покиза додагие. Мо бояд мисол ақле ки худованд мо додагӣ аст, таълиму тарбие ки аз падару модар гирифтагием, мо бояд он ақлу ӯ таълиму тарбияро бояд ба роҳи рост истифода барем. И дами рӯзда мисол нигоҳ кунем ки бародарои мо чӣ кор мекунанд. Нигоҳ кунем чӣ корро мекунанд, ба чӣ корро машғуланд. Так, дӯстонам, лайка фаромӯш накунем. Рост мега, лайка, главни лайка фаромӯш накунем. Зинда бошем. Лайка фаромӯшам кунем, таълими тарбияи фарзанда фаромӯш накунем. Ай лайка ин рӯз намонди, пага мемонӣ. Баъд фарзанда ки ин рӯз таълими тарбия ки надодӣ, ба пага ки мондиша, пагада мебинӣ ки рафтӣ, дунёро падруд гуфтӣ. Агар дунёро падруд гуфтӣ, фарзанда таълими тарбия надодӣ, баъд фарзандат пайрави ягон конкурскун мешаву, ягон ҳарромхӯр мешаву, ягон фасод меша мера. Барои ҳамин мо бояд таълими тарбияи хуб диҳем фарзандоро. Модарои азиз, падарои азиз. Так, то вақти фарзандро ба воя расондан, хонадор кардан ва бо ҳама нозукиҳои зиндагӣ мушарраф
مشرف شدنشان ما نمیتونیم گوییم که ها من تک در شگجو رفتم در کجا بودم گوییم که من تربیه کردم بابای بابای رسوندم так. نگاه کنه وسیع نهادیت چی میگه اونا رو یاد بخیلی نکن اون لایک همون زنده باشین دوستان عزیز بسیار مینتدارم از شما так. سلامت باشین سلام علیکم آفاجانی کزان سلام سازین نغزین زنده باشی بسید نوادیت بسیار خندانده مانونه که شما با شوخی نویسنده نه که ما را درست فهمی نکرد ما این مثال چی را مثال آوردیم برای همین این مثال آوردگی ما بسیار خوب بود خیلی خوب خواندن زنده باشی بسید 91 اکای هنر گپ میتیما کنش گپ میتی زنده باشین شما گپ بوسه است پریکولی گویم یا پریکول ما نظر که او پریکول شما در حقیقت مثال پریکول شروع کرده با شوخی زدیم اونا گویم ده بسی نوازه با شوخی زدیم اونا میتونم یا الله مهربان مرانجان دوستی خود تا دوست بر تو دشمن گردد مرانجان دوستی خود تا دوست بر تو دشمن گردد tak. کی وقتش میرسد که فرزندت ندهد گوش به حرف خندد آنجا دوست خود تا دوست بر تو دشمن گردد کی وقتش میرسد فرزندت ندهد گوش به حرف خندد یا الله جای قیندش آمده بتونم کمتر زدستم کمتر مشکل آخرش آمده استن برای همین ایوه از این همجا کارم بشیم انشاءالله کامنتاریاتون رو میخوانیم دوستای عزیز tak. از قاری گلی سیاه تا حوضی زغال از قاری گلی سیاه تا حوضی زغال کردم خاموش کلاچی گیتی رو
Ясна, и бадихан макромия, арбам кушодашу, агабон диабя. А чё, пришли? Нифига мы не купили этот. Почему? На двери нигде нету. А, не нашли? Такого цвета нету, ну. Только вот это цвета? купил. 2000. О, Осторожно, ты чё? 2000 вышло. А ты на что у Вадима клеил? Я не клеил, А как? я прокрутил. На шурупы? Нет, ну в нем крепежи должно быть. Хомутишки не взял в них? Нет. Ты чё, в них должно быть хомутишки. Нет, это клеится. Кто говорит клеится? А он говорит, да. На самоклейке? А Не, зачем? на самоклейке, да. Не, этих не клеится, конечно. Вот в них специальные хомуты есть. Нет. А как ты прикручивал? К чему? Ну, в них вот в самом этой пакетике, короче, были крепежи. Внутри? Да. А Внутри? угол взял какой-то? Нет, он сказал, зарезайте на этот и все. Ну, посмотрим. Силиконовый взял ты? Это вот. Это вот. Вот, хорошо, что ты силиконовый взял, молодец. Он говорит, это хорошее, возьмите там этот. Ну, За вот этот, 45. вот этот не очень хороший. Это обрезать надо. И там внутри провода красный плюс, черный минус. А там я разберусь. Разница есть, Я говорит, не думайте разберусь. перепутать. Хорошо. Ну, что А ты красный плюс и тут красный плюс. А тут показывает сам, вот здесь плюс-минус показывает, где И плюс-минус. здесь показывает, да. Но он говорит, здесь красный плюс, нужно разберетесь. Он говорит, Дима сказал, что вот он берет тоже в бау-центре, дешевле уходит и хорошая вот эта хуйня. Я Диме звонил, он говорит. Все, я закончил, сейчас уже